अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के लिए भागते रहते हैं मगर वो चीज़ उनके हाथ नहीं आती। और कभी ऐसा होता है कि इंसान ने कुछ मांगा भी नहीं होता, कोशिश भी नहीं की होती, मगर अचानक ज़िंदगी उसे वो दे देती है जिसका उसने सिर्फ ख्वाब देखा था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ सिर्फ मेहनत, वक्त और हालात से नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है लेकिन फ़ैसला कहीं और से होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अंदाज़े फ़िक्र में इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि इंसान की कोशिश अपनी जगह मगर असल इख्तियार अल्लाह ताला के पास होता है। आज हम 3 ऐसी नेमतों की बात करेंगे जो सिर्फ औकात बदलने से नहीं मिलती बल्कि इंसान की ज़िंदगी में नसीब, अता और रब की हिकमत से आती हैं। और मुमकिन है इन 3 में से कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी देर से आ रही हो। तो जान लेते हैं सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की हिकमत की रोशनी में वो पहली चीज़ जो किस्मत से मिलती है, औकात से नहीं मिलती। वो पहली चीज़ है सही इंसान का मिल जाना। ज़िंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं आपको, कुछ चंद लम्हों के लिए आते हैं, कुछ बरसों के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक मुखलिस शरीके हयात, एक सच्चा उस्ताद, एक खैर खा इंसान जा दोस्त। ये सब चीज़ें सिर्फ तलाश करने से नहीं मिलती। आप हज़ारों लोगों से मिल सकते हैं मगर हर शख्स आपके दिल का खैर खा नहीं होता। इसलिए कभी कभी इंसान सोचता है मैंने तो बहुत कोशिश की फिर भी मुझे सही इंसान क्यों नहीं मिला। शायद जवाब ये है कि हर मुलाकात का एक वक्त होता है, एक वक्त मुकर्रर होता है जब आपकी किस्मत में कुछ बदलने वाला हो। कुछ लोग हमें सबक देने के लिए आते हैं, कुछ हमें मजबूत बनाने, और कुछ हमारी ज़िंदगी में रहमत भी बनकर आ जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की फ़िक्र का एक खूबसूरत पहलू यही है कि इंसान को लोगों के पीछे भागने के बजाय अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने की तरफ मुतवज्जे किया जाए, क्योंकि जो ताल्लुक़ अल्लाह की तरफ से खैर के साथ आए वो सिर्फ साथ नहीं देता, इंसान को संभाल भी लेता है। इसलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में वो शख्स चाहते हैं जिसकी आपको तलाश है तो मायूस ना हो। मुमकिन है अल्लाह ताला आपको गलत इंसान से बचाकर सही इंसान के लिए तैयार कर रहा हो। और बहुत बड़ी जो दूसरी चीज़ है जो किस्मत से मिलती है वो है इज़्ज़त। पैसा इंसान कमा सकता है, ओहदा इंसान हासिल कर सकता है, मकान इंसान बना सकता है, लेकिन दिलों में इज़्ज़त सिर्फ दौलत और ओहदों से पैदा नहीं होती। मोहतरम सामीन, दुनिया में हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ था मगर लोग उनके करीब नहीं जाना चाहते थे, और ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास शायद बहुत ज़्यादा दौलत नहीं थी मगर उनके जाने के बाद लोग कहते थे कि वो इंसान बहुत अच्छा था। ये है इज़्ज़त का कमाना, और ये इज़्ज़त भी आपकी ज़िंदगी में किस्मत से और अल्लाह पाक की मोहब्बत और हिकमत से आती है, औकात से नहीं। और इज़्ज़त का असल मालिक अल्लाह ताला है। कुरान पाक हमें बताता है कि इज़्ज़त अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो फिर इंसान को हर वक्त लोगों से अपनी कदर मनवाने की कोशिशें क्यों करनी चाहिए? अपने आप से ये सवाल करें। अगर आप वाकई इज़्ज़त चाहते हैं तो लोगों को मुतासिर करने से ज़्यादा अपने किरदार को बेहतर बनाएं। खामोशी से अच्छे बने, खामोशी से किसी का हक अदा करें, खामोशी से किसी की मदद करें, और खामोशी से अपने रब के करीब होते जाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दुनिया के सामने ख़ुद को बड़ा साबित करने में लगा रहता है और अल्लाह के यहाँ उसकी कदर कम होती जाती है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, ओहदा छिन सकता है, दौलत ख़त्म हो सकती है, मगर अल्लाह की अता करदा इज़्ज़त इंसान के जाने के बाद भी बाकी रह सकती है। तीसरी बड़ी चीज़ जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें मिलती है, और वो तीसरी चीज़ जो किस्मत से इंसान को मिलती है, औकात से नहीं, वो है दिल का सुकून। ये शायद सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन मोहतरम, आपके पास घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कामयाबी हो सकती है, लेकिन अगर दिल बेचैन है ना तो इंसान फिर भी अपने आप को खाली महसूस करता है। और कभी एक ऐसा शख्स भी होता है जिसके पास दुनियावी एतबार से बहुत कुछ कम होता है, कोई सहूलतें, कोई नेमतें उसके पास नहीं होती, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान होता है। क्यों? क्योंकि सुकून चीज़ों की कसरत से नहीं आता, सुकून दिल की हालत से आता है। और दिल का असल इत्मीनान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र और उस पर भरोसे से पैदा होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात में भी यही रूह,
یہی فکر بار بار نظر آتی ہے کہ انسان ظاہری دنیا سے آگے دیکھے اور اپنے اندر کے انسان کو پہچانے۔ ہم اکثر کہتے ہیں بس یہ ایک چیز مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، پھر وہ جب چیز مل جاتی ہے نا ناظرین محترم، اور کچھ دن بعد دل دوبارہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ چیز کا نہیں تھا، مسئلہ آپ کے دل کا تھا۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو ہر وقت حالات بدلنے کی دعا کے ساتھ اپنے دل کو بھی بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ اور توکل کریں، جو نہیں ملا اس پر صبر کریں، جو مل گیا اس پر بے انتہا کا شکر ادا کریں، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے اچھی امید رکھیں۔ ناظرین محترم، ایک بہت بڑی حقیقت جہاں پر سمجھتے جائیے گا، سرکار واصف علی واصف صاحب کی افکار کی روشنی میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو پیغام ہمیں ملتا ہے، ہم اکثر اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ وہ آگے نکل گیا، اس کی بہت ساری اس کو دولت مل گئی، اس کا کاروبار چل پڑا، اس کے پاس گھر آ گیا، اس کے پاس عزت آ گئی، اور پھر ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ہم خود سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر انسان کی گھڑی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان کا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا وقت پہلے آتا ہے، کسی کا بعد میں، کسی کو جلد مل جاتا ہے، کسی کو دیر سے، اور کبھی کبھی جس چیز کو ہم تاخیر سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ دراصل اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جس چیز کے لیے رو رہے ہیں وہ آپ کے حق میں اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر چیز کے لیے روک رہا ہو۔ اس لیے حضرت واصف علی واصف صاحب کے فکری انداز سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہر چیز اپنی مرضی کے وقت پر نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اپنے رب کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یہاں پر ایک آخری بات بھی سمجھ لیجئے گا، اگر آج آپ کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے جس کی آپ شدید خواہش رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو ناکام مت سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کا وقت ابھی آیا ہی نہ ہو، ممکن ہے اللہ پاک کو کسی بڑی آزمائش سے آپ کو بچا رہا ہو، ممکن ہے آپ کے لیے کوئی بہتر راستہ تیار ہو رہا ہو، اور ممکن ہے جس چیز کو آپ اپنی محرومی سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی حفاظت ہو۔ تو بس 3 چیزیں یاد رکھیں: صحیح انسان کا مل جانا جو آپ کو قسمت سے ملتا ہے، اوقات سے نہیں، حیثیت سے نہیں۔ دوسری بڑی چیز، عزت بھی آپ کو اللہ کے حکم، اللہ کی محبت سے ملتی ہے، اللہ پاک کی حکمت سے ملتی ہے، اور اللہ سے ہی ملتی ہے، اور قسمت سے ملتی ہے۔ اور تیسری چیز، دل کا سکون بھی قسمت سے ملتا ہے۔ چیزوں کی بہت زیادہ ہونے سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ پاک کے ذکر اور اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ ان تینوں کے لیے کوشش ضرور کریں۔ یہ قسمت سے چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن انہیں صرف اپنی طاقت کا نتیجہ نہ سمجھیں، کیونکہ انسان کوشش کرتا ہے اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس لیے آج سے شکایت کم کریں، شکر زیادہ کریں۔ لوگوں کے دروازوں پر اپنی قدر تلاش کرنے کا بجائے اللہ کے دروازے پر اپنا دل رکھ دیں، اور پھر دیکھیں جس چیز کا وقت آئے گا وہ آپ سے راستہ پوچھ کر نہیں آئے گی، وہ خود آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر یہ بات ناظرین محترم آپ کے دل کو لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں: یقین۔ شاید آپ کا یہ ایک لفظ کسی ایسے شخص کے لیے امید بن جائے جو آج اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح نعمت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، اور ہمیں اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔